तू का गाड़ी दउछ तू का गाड़ी दउछ का गाड़ी दउछ बाहर छोड़ बाहर मैं मंदिर से बोलूँगा आमेन तो ये जगह रो कोट तो जाई पारिबो तो यारे सारे दुनिया तो स्पिरिट तो बांधी की स्पिरिट तो बाहर कर जो आमेन अन्यथा ग्रह तो कोड़े जीवन तो यारे सारे नो तो स्पिरिट जिसु को नाम तो बांधी की नष्ट करो आमेन नष्ट करो यस जिसु को नाम जिसु को नाम चली जा बांध के बाहर करो आमेन शरीर की स्पिरिट को बांध के गोड़ तो बांध के बाहर करो गोड़ हाथ बांध के बाहर करो बांध के बाहर करो गोड़ हाथ बांध के बाहर करो बाहर जा बांध के बाहर जा ए झियो बाहर 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 आओ जो खिंदे बाहर कर देबो सब बाहर कर बाहर कर बाहर कर बाहर एडी जत्ती की स्पिरिट गुडा को सब बांधु छी आमेन विश्व को नंबर बांध के बाहर करते हां बाहर 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 कर बाहर जल्दी छाड़े होने तक छाड़ी पड़ा जल्दी पड़ा टाइम देली 3 गणी देली 1 2 3 1 2 3 पड़ा छाड़ी पड़ा खेबे आसीबो नहीं तो पड़ा बाहर जल्दी बाहर बाहर बांध के शरीर तो बाहर कर आमेन तो किए की तोर ना कौन स्त्री को जगह दो ना दी मैंने किए जबे कौन करबो गोरो को तो किए की तोर ना कौन तू कोट आस को तो मते लुंगारो कौन बोल रो को मते कोट आछ लुंगारो नहीं किलो पंगारो के गोटे छे मते तो बाध्य करिछो मते बंदी दिलो मते तार फैमिली लोक मते बाहर करिछो हम फैमिली रे के ये ता ना को कहबो ना तू नाटक ना बाहर जीव के नहीं जीव ना जड़ी बुआ के
ତୁ ଜଳିବୁ ଅଗ୍ନି ଆସୁ ଏବେ ତୁ ନିଜେ କହିବୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ତୁ ନିଜେ କହିବୁ ତୁ ନିଜେ କହିବୁ ତୁ ନିଜେ କହିବୁ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ତୁ ନିଜେ କହିବୁ ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ଆମକୁ ଭାଷା କହିଛୁ ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ଆଉ ଯିବୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିନୁ ଆମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ତୁ ଜଳି ଜଳି ରହିବୁ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ତୁ ଆମକୁ ଭାଷା କହିଛୁ ନା ନାଇଁ ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯିବୁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ତୋ ନାଁ କ'ଣ କି ବୁଢ଼ା ଅନିତା କିଏ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେଠୁ ତୁ ବାହା ହେଇଛୁ 7 ବର୍ଷ ଠାରୁ ତତେ ବି ଭାବୁଛି ବୁଢ଼ା ତତେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରୁଛି ଷ୍ଟଙ୍କ ଦୂତ ମାନେ ଧରିକି ବାଡ଼ାଉ ବୁଢ଼ାକୁ ବାଡ଼ାଉ ବାଡ଼ାଉ ଦୂତ ମାନେ ବାଡ଼ାଉ 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 ମାର 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 ଦୂତ ମାନେ ମାର ମାର ଆକୁ ଦୂତ ମାନେ ମାର ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ମାର 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 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର ଏ ତୁ ବେଶୀ ପାଟି କର ତ ଆଜାଦ କଲି ଫ୍ରି 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 ଆଜାଦ କଲି ବୁଢ଼ା ତୁ ଏଇଟା କେବେ ରହିପାରିବୁ ତୁ କେବେ ଆସିବୁ ନା ଏ ଅନିତା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତତି ତାର ଝିଅ ଅଟେ ଏଇଟା ଶୈତାନ ସହିତ କୌଣସି ଅନିତାର ବାହାଘର ନାହିଁ ବାହାଘର ତାର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏବେ ମୁଁ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଜଳଉଛି ମୁକ୍ତ କଲି ଅନିତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲି ଏବେ ମୁକ୍ତ କଲି ଆଜି ଦିନଠୁ ସେ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭାଙ୍ଗିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ବାନ୍ଧୁଛି ଆଉ ଜଳୁଛି ଫ୍ରି ଅନିତା 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 ଉଠେ ଅନିତା ଉଠେ ଅନିତା ଅନିତା କ'ଣ ହେଇଛି ତଣ୍ଟି ବତାଲା ତଣ୍ଟି ବତାଲା କିଏ ଏଇଟା ତୁ ମତେ ଜାଣିନୁ ବାପା ଆସିକି ତୋ ଘରକୁ ଆଇଲାଣି ହେଲେ ଶୋଇକି ଆସିଲା ଉଠେ ଉଠେ ବାୟାଣ ସେପଟେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ଆକା ସକାଳେ ଆକା ଶୋଉଛି बुढ़ा ऐसे ना सो रुड़ा